Ye video de je mandeyan ango kema bi imang post ka idungi chim wana reply video ku rabaingan ne video di ro khalna badunga degi mangna mijarang bini post ka ako bang bata manden nekan yang chanchia tegin kamen nang ba ka mu sera bera ka chap chap ka barang badunga bimang aro bini post ka barang na banga ge sagi ini post rang na de dalera jachim maina anga dausan social media na ri bagbong ja riang ban salso main dita ru plinga hamu angni video rang kon krong ka barang de masigen de ke mangna banga mandian batang man salso mai rang obang ko dress rang wana keng edit ka emna sera bera post ka barang banga mo aro to gija katharang ko agan ka barang ba banga nak bawa gemu ko nga chakchike re benga hajim de ba bini post na nga ge sagi ini na de chakchika chim de ba Tagni tagatam pelahamu bini post katap tapirwa unik menanga bini katarangna maina biang tang mukron tangchi nekan gebageta dake post rangko kairwa mu arangni privacy gemukchi bia sukataha angni family gemukchi maina dauguta kanga chasia banu dungia chainga warangko nakatang odiwan angni family gemukchin sukanga hamu unigemen angaba bini post rang ko dera chakna manjaha maina chakchiki dongo mangba bia pate post ka ani man angni gisko ba na ba hamu uni man anga je khon taknas ka ko anga ba biko takna nang ba ko takata ya uni man bia anga biko agana angna de mesok na nangen na angko maidakin dakba kamrang ko ka ako neka bani ko uwagam ko nang de rabai mangni angna sakyo na nangge ni mga bikwa kana mo ni gemen bia uko dakna manjaha aru ni gemen bia ngo kana kema bia anga de mandirang ya kana ko knaisan dikya kana ka onange mangi dak manjuk anga bangko kema ka bona ni gemen biko skang gpade kema watemna reba jok apsan namgr kemang ko na reba ni jamano bia apsan ka jawani mang kuchak ka jawani mang enplamo anga bikwa kana na angko maike public na maksiata uni kita na angko maksiati mang take don bon yang bikwa kana maina public rang de ni post ni kita sang kode ma singjok ni mana bikwa kana uni kemen biau ko takken ni ku chakamu uni kemen anga ko accept kaya mangna ongaya ngade accept kaya maina ngade jegda ka onong oba mande na kasa chaknas kaya ro chanchi plan ni giskan sokpa yang ni gisko de nim chanchi mang bikwanga wata hachima ba chingoni kemen bini tak plan ni kemen ngade one option kampun dakat lah ini gemen bia belongin nung twin chanchi hakon taude maina bini kema birwana ngaba chanchi amo thangba sugong ja bikon dakate mang maina bina sanong ja bini family aru bini seg bade bagamnan nam jawa maina biani je dau jakko kamdonging gapa mayong angin mo kana ma jaw ni gemen angaba thangba chanchi mang sugong ja bia kema bi dong oba dong jaba nga bini daka kam ko sangade bini angna dakba ko sangade nang niki mung biko singe donga chum diba bini singa daka ni gemen sangade biko takata yo ni gemen biya da lo ango kema bi plaha mi dalunin kema bi donge mo nasungba foska akon nikinget ni gemen anga ba chanchi plemang biko dakata ha maina biya thangba mukhanchi de dakthai jaw hana ni gemen anga ba kema wata ha biko yasan video rang de yako sananga ra ba ya maina mijarang anga bini foska o maina nga reply kairo jaro bini angko jigitan no banga maina foska ja maina social media de biasa nanga sanong jamu angna pate paditan dalal geparang chonchon geparang gem kan ni nga social media ko de uni gemen anga facebook ko de jigrke bimang angrke rona cha bikuba angko agana geta dage nanga ba agana na mana chmo nkai nakjeng nikki ja banga bikuba tol drive post ka na mana chindi banga biko post ka ja maina dadal ba mande chonchon ba mande gimakan ni soni giman wanak sog parang de na asa khaw nangi jigit ba nat na ba donga de ban wanak sog parang de bati tan ni dek so mo ni giman warang ko chanchi manga chakchki donga ni banga biko personal da kana tachim personal de biang na reply ka ja ni giman bia apc direct ra anga hamo ni giman sanga de banoni ko nika mo anga thangban gi deke chagabong jani giman maina daud pete anga jekon take chenga thangni mana ko anga de drang baksa anga chainga mo anga de drang na chanchi sa jigita mandirang no ba chakchki king amo unigemen aranga ya epionari ba de anga dau te bete gong sa guni matninga aranga epi chin sabani promotion na sabani gia darang sianga tangkamat ni mangdaking amo ya gija kam nangari baja ya no mandes ka ko na mandes kaming jigek nangari baja uni geman anga jigetang ko mandirang sera bera kanu ba anga dakja nong aijok ni mang khadong emang anga phangnan facebook ko video rong ko thari rongenga aro chakchiki daking amo uni geman ye changde anga ba chakchikna manje ming bini khatani kri chakchikna manje manga bikun dakata ha uni geman biya kema biya ha mkhangchi dakthai jawa hana ni geman kema biko wata ha yarang sam video de